चिरांनि गेलेमफु नोगोर फारसे थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि हाद्रि बिरफुंनाय हालोद। भुटान हादरनि गेलेमफु नोगोर फारसे थांलाय फैलाय खालामग्रा चिरांनि लामाया हाद्रि जानायनि जाहोनाव देवस्रि ओनसोलनि लामा सेरनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनगासिनो दं होनना दुखु मोननाय फोरमायो। दिल यार पराय এনেকাই সিমেন্ট নিচিনা ধুলা অসুবিধা মাত্র নহয় মানুহ বহুত মরিবা ধরি এই জুখাম লাগিলে বুকত কপ্ত থাকে এই ধুলার জন্য। गोबां हाद्रिनि जाहोनाव गुजुनाय गगा मोननाय देहानि गोबां जेंना। दखान होनायावबो गोबां जेंना जागासिनो दं होनना लामाखौ जायनो मोजां खालामना होगोन बेनोनो बद होगोन होननाबो फोरमायो। मैं देवसुरीर पर কৈ आसो आमार भूटान बॉर्डर पर सामथाइबारी पर्यंत रास्ता एकेबारे बेया गाड़ी सामथाइबारी पर्यंत एकेबारे बेया এই রাস্তাতে ধূলি উড়িয়া সব মানুষ বেমার হয়ে আছে এতিয়া পুরা সর্দি জ্বর নানা রকম বেমার হয়ে আছে আৰু গাড়ি চলাচল অসুবিধা হয়ে আছে। এই কারণে এই রাস্তাটো সোনকালে মানে ভাল করে বনাই দিলে সব রাজ্যর ভালো হলেতেন, রাজ্যর উপকার হলেতেন। রাস্তা বেয়া হওয়াটো প্রায় আগৰ পৰাই বেয়া আছে। রাস্তা বনাওয়াই নাই। যেতিয়া গ্রিপে বনাইছে তেতিয়া অলপ ভাল হৈছিল, তাৰপিছত মানে হৈছে 7-8 বছৰ 10 বছৰ মানেই হৈছে ৰাস্তা বেয়া আছে। বেয়া কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি মানুহ মানে খোৱা লোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে। ওচৰা ওচৰি দোকানবিলাকো ধূলা হৈ মানে বহুত অসুবিধা হৈছে, ধূলা খাবলগীয়া হয়। মানুহ যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে, স্কুল কলেজৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে। ৰাস্তাও বেয়া আছে, গাড়ী ঘোড়াও কম থাকে। ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে, বহুত দিন হ'ল নবনাই। এক্সিডেণ্টও হৈ আছে, এদিনো এক্সিডেণ্ট হৈছে। থকাতো বহুত অসুবিধা হয়, একদম দোকানলৈকে একদম ধূলা হৈ যায়, মালপত্ৰগুলো বেয়া হৈ আছে। মাছ মাংস দোকান আছে, এগুলো বেয়া মানে এই লগত ধূলা যায় আর কি। আমি ভোট মানে যোনে মানে ৰাস্তাটো ভাল কৰে তাকে ভোট দিম বুলি ভাবি আছোঁ। বৰষুণ দিনতে এনেতো ঠিকে আছে, কিন্তু বৰষুণ দিনে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু পানীটো জমা হয় আৰু কি। रोड बेया हुआ कारण माने पानी माने जमा हो থাকে रास्ता। अब यो देउसुरेमा आजभन्दा धेरै दिन अघिदेखि अहिले ल्याएर यो भुटानबाट ल्याएर माटो हाल्यो। यो बलुवा हालेको दिनदेखि हाम्रो यो बाटोमा हिँड्न एकदम नाजुक भइरहेछ कि यहाँबाट केटाकेटी स्कुल जाने आउने धेरै बजार दोकान यहाँ हामीलाई धेरै असुविधा परेको छ। बाटो नबनिए पनि कमसे कम यहाँ मतलब पानी लाउनेको व्यवस्था भइदियोस्। देउसुरे एरिया यो मतलब 2 किलोमिटर जुन छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ आउने जाने स्टुडेन्ट केटाकेटीको बहुतै दिक्कत छ। दोकानी अब यहाँ दोकान बन्द गर्नु मतलब बेला भएको छ। यहाँ अब दोकानमा बेच्न राखो त्यो सामान सबै धुलाले सकिएको छ र यहाँ मान्छे आदान प्रदान गर्ने मान्छे धेरै कम्ती भइसकेका छन्। यो बाटोमा हिँडिसक्नु छैन र यो मतलब बाटो रोड नबनिए पनि मतलब पानीको कुनै एउटा त्यस्तो खालको व्यवस्था होस् कि छिटोभन्दा छिटो यो मतलब धेरै रोग आइसक्यो क्या मान्छेलाई। यहाँ एकदम रोग लागिसक्यो। यो त घर 100-150 मिटर परसम्म अब घर कसैको पनि राम्रो छैन कि सबैको घर धुलोले अहिले हेर्दा हुन्छ प्रायकै घर धुलोले छोपिरहेछ। त्यस्तो भित्र खाना बनाएर खाँदा पनि अब यो बलुवा खानु परेको छ बाटाको। अब दोकानमा मिठाई खाने त तपाईँ कुरै छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ गएर के खाने, केही गएर खाइसक्नु ऊ दोकानै बन्द भइसक्यो। अब सबको झाप लगाइसक्यो, कोही आएर बाहिर बसेर खाने मतलब स्थिति नै छैन, त्यो खालको स्थिति भइरहेछ। र अब अर्थक नभए पनि यो पानीको व्यवस्था चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भइदियोस् भन्दै मेरो चाहिँ भन्ने अब यति नै। अब सरकारलाई त अनुरोध यही छ, अब हाम्रो त मतलब भरिसके त रोडै बनिदिए हुन्थ्यो। अब कुनै पनि सरकार आओस्, चाहे युपिपिएलै होस्, चाहे बिपिएफै होस्, चाहे कुनै बिजेपी नै होस्, जसले चलाए पनि मतलब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो रोड बनियोस्। अब मेरो तर्फबाट हाम्रो गाउँको तर्फबाट चाहिँ यही छ। सबैभन्दा अगाडि देख्नु भएको छ एउटा गाडी आउँदाखेरि मान्छे यो बाटोमा नबसेर जङ्गलतिर कुद्नुपर्छ, त्यो स्थिति भएको छ। र यो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ रोडै बनियोस्। म चाहिँ अर्थ घर बनिनु के बनिनु भन्दा पनि रोड बनिए सबैभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यही नै चाहिएको छ। अब भोट चाहिँ यस्तो छ कि भोट अब अहिले यसलाई दिने उसलाई दिने हाम्रो कुनै निर्णय छैन। अब यहाँ यसरी मतलब धुलो खाएर बसिएको छ। यहाँको जुन खालको सिचुएसन छ, यहाँ न रोड छ। जसले रोड बनाइदिन्छ, जसले पहिला बाटो बनाउँछ, जसले राम्रो काम गरेर देखाउँछ हामी बस त्यसैलाई दिने। अब त्यसैलाई दिने। यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने हामी पार्टी पनि भन्दैनौँ, किनभने काम गरेर देखाओस् जसले राम्रो। অসুবিধা বহুত অসুবিধা হৈ আছে। এনেকা ধূলা ঘৰতো সোমায়, উকাচ লইলে উকাচতে সোমায়, সর্দি খাসি
কথা ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু দোকানতো কিবা বস্তু ৰাখিলে চব ধূলা ধূলা আৰু পাক কৰিয়ে দিবও নোৱাৰোঁ পাক কৰা জেগাতে ধূলা সোমায় আৰু দোকানটো একদিন বন্ধ হ'লেতো এনেকৈ এইটো যেনেকৈ ৰ'দত যেনেকৈ ধূলা ভিতৰত এনেকৈ ধূলা আমাক বহুত অসুবিধা হৈ আছে আপুনি কিবা কৰি দিব পাৰিব নেকি এইটোৱে আমিতো আশা কৰি আছোঁ হৈছে 4-5 মাহ হ'ল না এনেকৈ হ'ল যোৱা বছৰ ইমান নাছিলে যে ভূটান চৰকাৰে কিবা বদ্ৰীগিলা দিল ইয়াৰ কাৰণে ধূলাটো এনেকুৱা হৈছে নহ'লে ইয়াৰ আগত ধূলা নাছিল ৰাস্তাটো খাল আছিল খাল আছিল গাড়ীটো লাহে লাহে বেৰাই আছিল আৰু এনেকুৱা ধূলা নাছিল ভূটান চৰকাৰে যি দিল বদ্ৰীগিলা বালাগিলা দিল ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ চিমেণ্ট নিচিনা ধূলা অসুবিধা মাত্ৰ নহয় মানুহ বহুত মৰিব ধৰিল এই জুখাম লাগিলে বুকত কপটো থাকে এই ধূলাৰ জন্যে কথাটো বেলেগ হয় কথাটো নোলায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে কিবা আমাক কৰি দিবই লাগে আপুনি ৰাস্তা ভাল কৰি দিলেতো যোনটা চৰকাৰে আমাক ঠগাব নহ'ব ঠগাব নালাগে যোনটা চৰকাৰে আমাক ৰাস্তা ভাল কৰি বনাই দিব ধূলা চোলা ভাল কৰি দিব আমি তাকেই দিম আৰু কি আছে পাৰ্টি চাৰ্টি নাই আমাক ইয়াতে থাকিব লাগে পাৰ্টি কৰিয়ে কি হ'ব মুখত ধূলা সোমাব আৰু মানুহবিলাক মৰিয়ে আছে পাৰ্টি কৰিলে কি কাম আৰু পাৰ্টিৰ কথা নাই যোন চৰকাৰটা আমাৰ ৰাস্তা সোনকালে বনাই দিব ভাল কৰি দিব এইটোৱে চৰকাৰটো ভোটটো পাব गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन